नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट, और आज दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम खलीलपुर के वार्डगंज में मौजूद है, जहां इजराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के सॉलिडरिटी में जो है एहतजाज रखा गया है। वार्डगंज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन नॉलेज की जानिब से वो बिल्कुल खामोश है। आप क्या कहना चाहते हैं? इनसे बातें करें। हुजूर, हमारे सामने करबला की मिसाल सबसे बड़ी मिसाल है। कुरान की आयत है कि जानबूझ के तुम अपने आप को हल्कानी में न डालो, मगर इमाम हुसैन मदीने से चलते हैं मक्के, हज का वक्त था, हज को उम्रे में बदला है ताकि कोई काबे की बेहुरमती न कर सके, और 1300 किलोमीटर का सफ़र करके करबला पहुंचते हैं, और 72 लोग हैं, फैमिली के साथ वो गए हैं, सब काट दिए गए, मार दिए गए, बच्चों को भूखे प्यासे वहाँ से कूफा और फिर दमिश्क कहाँ न फिराया गया। छोटी सी बच्ची सकीना वो जेल में दम तोड़ गई, कफन तक न मिल सका, उस अंधेरे में दफन कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि आप मर जाते हैं, मालूम है कि हमको खत्म हो जाना है, और बरसहा बरस तक इमाम हुसैन की कब्र तक जाना भी मना था। हल चलवाया गया, और जो लोग बहुत दीवानगी से 100 साल 200 साल के बाद भी जाना चाहा, तो उनको मरवान की तरफ से था कि तुमको हाथ कटवाना पड़ेगा, और हाथ काटा है, दूसरे हाथ कटवाया है दीदार में। कहने का मतलब है कि मुफलिसी 1400 साल के बाद आज करबला की रौनक और हुसैन को याद करने वाले वक्त लगता है। आज नाकामी की दूसरी सूरत कामयाबी की शक्ल में हुसैन के साथ है, इसलिए कुर्बानी देगी जो कौम देगी उसी को याद किया जाएगा। इसलिए हम इन 57 ममालिक से अपने को कमजोर ना समझे। टेक्नोलॉजी अपने जगह, आखिर जंगे बदर हो कि जंगे ओहद हो, दूसरी जंगों में जो लोग सर कफन बांधे थे 313 सहाबी फरिश्ते भी उतरे ना, जंग लड़ी ना उनके साथ। तो अल्लाह की मदद आज इसलिए नहीं आ रही है कि हम शहीद होने को तैयार नहीं है। जिस दिन हम शहीद होने को तैयार हो जाएंगे, अल्लाह की मदद होगी। इसलिए जुल्म सबसे आगे बढ़ चुका है। आज बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती हो रही है, लेकिन हम मसलहत पसंद बने हैं। इन ज्यादातर ममालिक में हुकूमत सिर्फ एक है, वो है ईरान की, जो कहता है हम तुमसे लड़ेंगे, मगर चूंकि उसका ऑलरेडी आइसोलेशन किया गया इकोनॉमिक इस तरह से उस पर अटैक करने, इसलिए वो सामने अभी तक नहीं आया। हो सकता है आ जाए, तीसरी वर्ल्ड वार सामने आ जाए, लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं उन सबों में आप देखिएगा कि अवामुन्नास सड़क पे आ गई। हुकूमत मसलहत पसंदी है, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। इसलिए यूनाइटेड नेशंस में भी एक थ्योरी है कि 5 मुल्क ऐसे हैं जिनको वीटो पावर है, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। आप कुछ रिजोल्यूशन लीजिए, उसके खिलाफ जाएंगे, लेकिन रिजोल्यूशन इसके बावजूद ये है कि फलस्तीन की जमीन पे इसराइल का कब्जा है। आज भी ये दोहराया जाता है, और 2 नेशंस थ्योरी सामने आई है, इसके बावजूद अमल पैरा नहीं है। तो एक हमारे यहाँ जो क्लब की तरह है, जो लायंस क्लब और दूसरी क्लब है ना हिंदुस्तान में, तो एक सोफिस्टिकेटेड क्लब है, सोशल सर्विसेज, खिदमत खल्क भी होती है, गरीबों की मदद हो, तो उसकी सुनना न सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने अभी परसों कहा कि साहब आप ये नहीं कर सकते हैं, पानी बंदी नहीं कर सकते हैं, और ये नहीं कर सकते हैं। अपने तौर से यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी ने तो कहा, तो डांट दिया इसराइल ने कि हम तुम्हारी नहीं सुनते। इंटरनेशनल, अभी अपने स्पीच में बोल रहा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम मानेंगे नहीं बहैसियत इसराइल और अमेरिका, तो आप क्या कर लेंगे, इतनी हेकड़ी है। इसलिए कुर्बानी जो कौम देगी, सोच के कि हम मरेंगे तो दूसरे तीसरे चौथे लोग हमारी आवाज़ पे आवाज़ मिलाएंगे, करबला को पस मंज़र में रख करके हम तभी कामयाब होंगे। हम बेलौस हो जाएं, बेनफ्स हो जाएं,
تو اللہ کی مدد ضرور ہوگی، ورنہ یہ بات دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جس طریقے سے جو ہے فلسطینوں میں جو ہے اٹیک ہو رہی ہے اسرائیل دوارا، جس طریقے سے مین اسٹریم میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے پہلے غازہ کی طرف سے جو ہے حماس کی طرف سے اٹیک کیا گیا، لیکن ایک جو بڑی بات ہے وہ نہیں بتا رہی ہے کہ غزہ پہ جو ہے فلسطین کے اوپر پہلے کس طریقے سے ایٹروسائٹس ہو رہی تھی، تو آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ حضور یہ آج آپ کو یہ لیٹسٹ لگ رہا ہے، ہم نے اس 70-72 سال کی تاریخ میں میرے پاس فیگرز ہیں کہ کبھی ان کے 3 لوگ مرے اسرائیلیوں کے، کبھی 10 مرے، زیادہ سے زیادہ 300، اس کے بعد 600 ملتا، لیکن ادھر دیکھا کہ فلسطینیوں کے 1000، 2000 اور 6000 تک لوگ مرتے گئے ہیں۔ آج 70 سال میں ہم نے کوئی 10 سال کا آج ہی فگر دیکھا ہے، تو وہاں اس کو تو نہیں کرنے والے رہے۔ میڈیا پوری طرح سے کس طرح سے گودی ہو گئی پوری طرح دیکھیے، ہندوستان سے بھی جو لوگ گئے ہیں تو اس کو ٹیررسٹ کہیں، تو اگر ٹیررسٹ کا یہ کنسپٹ ہے تو ہندوستان میں تو سب سے زیادہ ہمارے جو آزادی کے متوالے لوگ ہوئے ہیں، نام لیجئے ذرا، آپ لوگ نام لیجئے کہ آزادی کو دلانے والے جو لوگ ہوئے ہیں۔ بھگت سنگھ کا نام ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے تھے، اور بہت سے لوگ اپنے کو جانے نہیں، تو ڈکلیئر کیجئے۔ ٹیرورزم اسے کہتے ہیں جب آپ، ٹیرورزم کیا مطلب؟ ہیبت پیدا کرنا۔ آپ کی اب حکومت کی کے لیے جب یہ کریں گے تو 1942 میں 47 میں بہت جگہ بجلی کے پول ہندوستانی کی آزادی میں مجبور ہو کے تحریک میں جب وہ توڑتا ہے تو جانتا ہے کہ ہم اریسٹ ہو سکتے ہیں، ہمیں پھانسی ہوگی، تاکہ تم عام باتیں نہیں سن پا رہے ہو تو کم سے کم ہم اس طرح سے کریں۔ اس نے اٹیک اس لیے کیا کہ روحانیت کے اعتبار سے ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، جس کی بے انتہا بے حرمتی رہی ہے۔ یہی تو حماس نے کہہ کے کیا کہ ہم بیت المقدس کی حرمت کی وجہ کر ہم یہ اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ دانستہ اس نے نہیں کیا ہے جو ایک میوزیکل کنسرٹ ہو رہا تھا جس میں 320 لوگ ہوئی، اس نے دانستہ اس پہ نہیں کیا، اس نے ملٹری کو میا ہو، ملٹری مرے ہیں اس میں جو ہے 600 اسرائیلی ملٹری مرے ہیں۔ اس لیے ٹیرورزم کا کنسپٹ آپ نہیں تیار کر سکتے ہیں۔ ٹیرورزم کا کنسپٹ بالکل جو پیش کیا جا رہا ہے بالکل غلط ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور چونکہ ہر انسان جو ہے آزاد ہے، اگر کسی شخص کو جو ہے ایک ایریا کے اندر سیز کر کے جو ہے غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور جب وہ وہاں کے رہنے والے جب جو ہے ویرودھ کرتے ہیں، ودروہ کرتے ہیں، تو اسے ٹیررزم کا نام آج کے دور میں جو ہے ویسٹرن میڈیا اور انڈین میڈیا خاص طور پر جو ہے وہ دے رہی ہے۔ آپ اسے کتنا حد تک جائز سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا ٹیرورزم یہ ہے کہ چھوٹے بچے، بوڑھے، مرد، عورت، آپ ان کو بند کر دیا ہے، کھانا، پانی، ہاسپیٹل کی ضرورتیں، ان کو گھر سے نکلنے کی آزادی، اور یہ سفوکیشن میں وہ مر جائیں۔ سب سے بڑا ڈکلیئرڈ ٹیرورزم تو امریکہ، برٹن اور اسرائیل کے ذریعے سے ہو رہا ہے، سب سے بڑا ڈکلیئرڈ۔ اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پرنسپل، ہیومنیٹی کے پرنسپلز کو آپ یہ کریں گے تو یہی لگتا ہے کہ آفیشیلی ثابت کر رہا ہے یہ سارے ملک کہ تم خود، یعنی امریکہ ہو کہ فرانس ہو کہ برٹن ہو کہ اسرائیل ہو، اسپانسرڈ ٹیرورزم کو وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ تو آج عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ پورے دنیا کے عوام سے ہم پوری دنیا سے کہیں گے کہ قربانی دینی ہوگی، سڑک پہ آنا ہوگا، اور فلسطینیوں کے کوز کے سامنے آنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم عرب کے پڑوسی ملکوں کو کہیں گے، جس طرح شاہ فیصل نے اگر بند کر دیا تھا، پٹرول بند کر دیا تھا اور اس کو سازش کے تحت مروا دیا گیا تھا، اسی طرح یہ عرب کے پڑوسی ملک سعودی عرب، مصر، جارڈن، قطر، بحرین، یہ لوگ سامنے آئے۔ پڑوسی ملک کون آیا؟ لبنان آیا، اور وہاں حزب اللہ کفن باندھ کے تیار ہے، وہ لڑ رہا ہے، اس کا سپورٹ دینے کے لیے سیریا آ رہا ہے، ایران آ رہا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو آنا چاہیے تھا زیادہ، لبنان چھوٹا سا ملک ہے، اکنامکلی آج بینکرپٹ ہے، لیکن جن کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے ہیں۔ بلکہ ہم سازش کہیں گے سعودی عرب کو
کہ تم نے جو آج بہت ماڈرن سٹی ڈیولپ کر رہے ہو اپنے کیپٹل ریاض سے تقریباً 700-800 کلومیٹر دور جو شہر نیون وہ اسرائیل کے بارڈر پر ہے اور ایک ریڈ سی کے پاس گلف آف عقابہ ہے، اس سے سٹ کے تم کیوں بنا رہے بھائی؟ یعنی کہ تم نے چھپ کے ایک پہلے سے اسرائیل سے اگریمنٹ کر لیا ہے، ورنہ وہ تو آپ کو اوپر سے بم ایک گرائے گا ختم ہو جائے گا۔ یہ تو برسوں سے تم نے سازش کیا ہے، میں سعودی حکومت سے کہوں گا، اور ابھی حال کے 15 دن 20 دن میں یہ خبر یہ آئی کہ صاحب وہ اسرائیل کے ساتھ وہ بھی اپنا ایمبیسی والا ریلیشن ڈیولپ کرنے والے ہیں، یہ سامنے کی بات ہے۔ اور ہندوستان اس لیے ساتھ دے رہا ہے کہ ہیبرون جو اس کا پورٹ ہے اور اڈانی سے ایگریمنٹ ہوا ہے اور یہ اکیلے گئے ہیں اڈانی اور ریسیو کیا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر نے، اور جو ایک روٹ بنایا گیا تھا اکنامیکل، اس روٹ کو چینج کر کے نیا روٹ جو بامبے سے ٹنل سے وہ جائے گا UAE تک پہنچے گا، اور پھر وہ اسرائیل کے پورٹ جو اسرائیل کا پورٹ خریدا ہے اڈانی نے، اندر کیا اس میں اسٹریٹجی ہوئی ہے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اکنامیکل ان کے ساتھ جو ہے تو ایکسپلائٹیشن اور ایکسٹرا ریلیشن نقصان ہوگا، اس لیے یہ سچویشن کریٹ کی گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ۔ میں مقصود صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، مقصود صاحب جس طریقے سے جو ہے ہندوستان گاندھی کا دیش کہا جاتا ہے، مہاتما گاندھی نے خود جو ہے فلسطین کے سپورٹ میں اپنی آوازیں بلند کیا تھا، اور اس کے بعد اندرا گاندھی اور تمام پرائم منسٹر ایون اٹل بہاری واجپئی بھی جو ہے ان کے سپورٹ میں جو ہے اپنی آوازوں کو بلند کرتے آئے۔ آج دیکھا جا رہا ہے کہ انڈیا کا رخ کہیں اور بدلا سا لگ رہا ہے، یوکرین میں کچھ ہوتا ہے تو لوگ کافی ماتم مناتے ہیں کس طریقے سے، لیکن یہاں جو ہے مظلوموں کو مارا جاتا ہے فلسطین میں، تو اسے دہشت گرد کہہ کے جو ہے باتوں کو آسانی سے ٹال دیا جاتا ہے۔ دیکھیے، آج بہت افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان جیسا دیش جسے ہم گاندھی کا ملک، مولانا کا ملک، بھگت کا دیش، بنوائے بادل دینیش کا دیش کہتے ہیں، آج اس ملک میں آزادی کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے چاہے وہ اندرا گاندھی ہو، نہرو ہو، منموہن سنگھ ہو، سبوں نے کس طرح سے، ایون اٹل بہاری واجپئی نے بھی فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کیا ہے۔ اور آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیشہ یاسر عرفات وہ ہمیشہ ہندوستان آیا کرتے تھے، اور ہندوستان سے اور یاسر عرفات کا فلسطینیوں سے ایک دوستانہ اور بھائی چارہ رہا ہے۔ اس بھائی چارے کو اور اس دوستانہ تعلقات کو کس طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کر کے، جیسا کہ ہم لوگ جانتے تھے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے جو پردھان منتری ہیں، یہ اڈانی کے لیے کام کرتے ہیں، یہ 2 کارپوریٹ ہاؤس کے لیے کام کرتے ہیں، اور جہاں تک کہ میں جانتا ہوں کہ اڈانی کو پورے دنیا میں گھوم کر، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، چاہے وہ سب کنٹیننٹ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، یہ کانٹیکٹ دلوا رہے ہیں، اور یہ بھی رپورٹ ہے کہ ہیبرو پورٹ میں ان کو کانٹیکٹ دلایا گیا ہے، اور اڈانی کو بہت بڑا کام دلایا جا رہا ہے اسرائیل میں، اور اسرائیل سے اور انڈیا سے جو مذاکرات ہوا ہے، اس مذاکرات کے تحت یہ بزنس ہوا ہے۔ یہ انڈیا کے ہمیشہ ہمارے پردھان منتری بولتے ہیں کہ 140 کروڑ کی جنتا آپ کے ساتھ ہے، 140 کروڑ جنتا اسرائیل کے ساتھ اسٹینڈ ہے، اسرائیل کے ساتھ صرف پردھان منتری اسٹینڈ ہے، اسرائیل کے ساتھ اڈانی کا کاروبار اسٹینڈ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کا امن پسند لوگ، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہو، مسلمان بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو یا پنجابی بھائی ہو، کوئی بھی کھڑے نہیں ہے، چونکہ ہندوستان کا اتہاس رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ظلم کے خلاف ہمیشہ لڑا ہے، ہم انگریزوں سے لڑائی کر آزادی لی ہے، ہم ظلم کے خلاف ہمیشہ لڑے، ظالم کا ہم کبھی ساتھ نہیں دے سکتے، اور ہندوستان فلسطینیوں کے ساتھ تھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ فلسطینیوں کمزور کے ساتھ ہندوستان کھڑا رہے گا۔ آج ایک نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے ساتھ اگر آپ سٹینڈ میں کھڑے ہیں، ان کے سالیڈریٹی کے لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں، تو اینٹی نیشنل ٹیگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کب سے ہو گیا ہندوستان کا؟ یہ نیریٹو کون سیٹ کر رہا ہے؟ یہ نیریٹو جو سیٹ کر رہے ہیں وہ ایک دور میں انگریزوں کے مخبر تھے، وہ ایک دور میں انگریزوں کی دلالی کیا کرتے تھے،
वो एक दौर में माउंट बटन को सल्यूट किया करते थे, एक दौर ऐसा था उनसे ये लोग पेंशन लिया करते थे। उनके जो बच्चे हैं आज वो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बताइए तो, एक दौर था कि हिटलर जब 60 लाख यहूदियों को मारा तो उस वक्त हमारे सावरकर साहब हिटलर से बहुत इंस्पायर्ड थे। सावरकर 60 लाख यहूदियों का खून हुआ, उससे भी वो इंस्पायर्ड हुए। आज सावरकर के चाहने वाले, आज गॉडसे के चाहने वाले लिख रहे हैं कि वी स्टैंड विद इसराइल। ये नैरेटिव को समझना होगा। इनका नैरेटिव यही है कि जो जालिम है, जो जुल्म करे, उनके साथ आप खड़ा रहिए। इनके अंदर इंसानियत मर चुका है, इनके अंदर नेशनलिज्म का जज्बा नहीं है। ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट है और ये वही लोग हैं जो एक दौर में हिटलर को अपना आइकॉन मानते थे, आज बेंजामिन नेतन्याहू को अपना आइकॉन मानते। इंडियन पीएम से आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? देखिए, इंडियन पीएम वजीर आजम साहब से हम ये मुतालबा करना चाहेंगे कि वो हमारे भारत के वजीर आजम 140 करोड़ जनता के वजीर आजम है और वो खुद अपने भाषणों में ये कहा करते कि 140 करोड़ जनता। कल वो बोले कि ओलंपिक हिंदुस्तान 2036 में ओलंपिक हिंदुस्तान मेजबानी करेगा, तो 140 करोड़ जनता के लिए ये खुशकिस्मती की बात है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि हिंदुस्तान का जो माइनॉरिटी है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, ये बैकबोन है, हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ये हिंदुस्तान में गांधी के साथ डांडी में भी चला है, ये खिलाफत तहरीक भी किया है, ये मुसलमान आज़ादी की लड़ाई भी लड़ा है, ये रेशमी रुमाल की तहरीक भी किया है, भगत के साथ ये वकालत भी किया है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये खड़ा भी रहा है, शिवाजी महाराज के साथ भी मुसलमान खड़े थे। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि हम हिंदू मुसलमान हमेशा एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तभी तो दारा शिको ने कहा था कि मर्जेस ऑफ ओशन हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान मजमऊल बहरैन है। जिस तरह गंगा का पानी यमुना में, यमुना का पानी टिस्टा में, टिस्टा का पानी ब्रह्मपुत्र में समा जाता है, वैसे इंडिया के हिंदू मुसलमान एक दूसरे से समाये हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारे वजीर आजम साहब उसमें ओथ लेकर वजीर आजम का कसम खाए हैं। तो उनसे ये गुजारिश है कि आप इस कम्युनिटी को नज़रअंदाज ना करें। इसके ऊपर जो बर्बरियत हो रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, आप उस बर्बरियत के खिलाफ इसराइल से आंख में आंख लगाकर बात करें। हम सब आपके साथ। मामला मुसलमानों का, यहूदियों का है और क्रिश्चियन का, इन तीनों ही कम्युनिटी का जो है एक धर्मस्थल कहा जा रहा है कि इसराइल में है, मस्जिद अक्सा के वाले जो जमीन पर। लेकिन एक नैरेटिव सेट ये किया जा रहा है कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो इसराइल के सपोर्ट में है। उनका यहाँ पर क्या रोल है, उनका किस वजह से उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारे हिंदू भाई जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसराइल के सपोर्ट में नहीं। तो मैं कल एक देख रहा था वीडियो, उसमें एक पंडित जी आकर बहुत अच्छे अल्फाज में बोले हैं, मुट्ठी भर लोग और हाँ मुट्ठी भर लोग हैं, वो बहुत अच्छे अल्फाज में आकर बोले हैं कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। इनके पास घर नहीं था, ये दर बदर भटक रहे थे हिटलर को मारने के बाद, तो उनके ऊपर तरस खाकर ये लोग ज़मीन दिया, तो इनके घर में घुस कर इनके ऊपर जुल्म करें, इनको भगाना चाहिए। तो हिंदू भाई सब ऐसे नहीं है, जो लोग एजेंट है वही जो है आज इसराइल के साथ खड़े, जो अमन पसंद लोग जो है वो फ़लस्तीन के साथ शुरू में भी थे। आप बताइए तो, आप हिंदुस्तान में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है, केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, लालू प्रसाद एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, राहुल गांधी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है। ये तमाम हिंदू है, ये तमाम हिंदू भाई फ़लस्तीन के साथ खड़े। रहमान साहब, जिस तरीके से करबला में मासूमों के लिए जो है पानी बंद कर दिया गया था, और वो मंजर जो है आज हकीकी ज़िंदगी में दिखने को मिल रहा है। मासूम बच्चे बच्चियां तमाम लोगों के लिए जो है पानी इसराइल ने बंद कर दिया। तो क्या लगता है इस ज़माने का ये यजीद हमें दिख रहा है? जी बिल्कुल इस दौर का यजीद, इस तरक्की याफ्ता दौर में इस तरह से मीडिया के इसमें ये बिल्कुल यजीद, ये सिर्फ इसराइली नहीं है, उसमें ब्रिटेन की हुकूमत भी है और अमेरिका की हुकूमत भी है कि तड़प के मारे हॉस्पिटल में इलाज के लिए सामान नहीं है, खाने को सामान नहीं, पानी को सामान नहीं है, घर से निकल के तुम भाग जाओ, निकल जाओ वरना हम बम्बार्ड करेंगे। बोलिए, बेपनाही के इस दौर में ही तो इंतहा हो गई भाई। और अरब के ममालिक खामोश हैं, एक दिन नहीं है 70 साल से खामोश हैं, इसलिए वो सर चढ़ के सो रहा। अब तो फ़लस्तीन का लफ्ज़ ख़त्म हो रहा था,
अब तो इसराइल नजर आता है, फलस्तीन का लफ्ज आपको देखे नहीं मिलता है। तो ये जुल्म को कंडेम किया जाता है। जागने की जरूरत है हमको और आपको, ताकि हमारी आवाज तक वहां तक पहुंचे। इकोनॉमिक सैंक्शन से एक दूसरे के लिए हो, तभी ये बात होगी। जी जी, हिंदुस्तान से एक आवाज आज जो है जोर से दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि कुछ लोग मुट्ठी भर इजराइल के साथ हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक बड़ा तबका किसके साथ है? हुजूर, पूरी जो बाज़मीर पूरी दुनिया फलस्तीनियों के साथ है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये बुनियादी इंसानियत की बात है। चाहे वो किसी मजहब का हो, उस पे जुल्म नहीं होना चाहिए। इसलिए अमन पसंद पूरी दुनिया साथ है। मीडिया गलत तरीके से पेश कर सकती है, जालिम अपनी तरीके से थोप सकता है, लेकिन जो अमन पसंद लोग हैं वो उसके साथ हैं और रहेंगे, भले हम मर मिट जाएं। सिर्फ फलस्तीनी नहीं, साजिश तो रोहिंग्या के साथ भी हुई है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने वो बेचारे जिसने बर्मा ने निकाला, वो आज भटक रहे हैं। एक ऐसा आइलैंड जो डूब जाता है बरसात में, वहां जाएगा। हिंदुस्तान में थानाओं से गलत रिपोर्ट लेकर के उसको आइसोलेट और बंद करने की, तो जहां जहां मुसलमान हैं, हिंदुस्तान की हुकूमत और इस तरह की साजिश वाले यहूदी और अमरीकी हुकूमतों ने यकजा करने की कोशिश की है, ताकि पोलराइजेशन ऑफ वोट हो सके। इलेक्शंस को सामने रखते हुए जी जी जी। तो गांधी वाले किसके साथ हैं? देखिए, गांधी वाले गॉडसे के खिलाफ थे और आज गॉडसे के औलाद के खिलाफ है। हम कल भी गॉडसे के आइडियोलॉजीज के खिलाफ थे और आज भी गॉडसे के आइडियोलॉजीज के खिलाफ है। ये इसराइल का जो आइडियोलॉजीज है, इनको फॉलो गॉडसे वाले लोग करते थे, सावरकर वाले करते हैं। हम लोग गांधी के आइडियोलॉजीज में चलने वाले हैं, नॉन वायलेंस। हम लोग हिंसा को पसंद नहीं करते और जमहूरी अंदाज में हम इसका विरोध करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसराइल का इंडियन मीडिया जो भी बोले, गोदी मीडिया, लेकिन इसराइल का सबसे बड़ी अखबार हरीस, उसका एक रिपोर्टर है, इसराइली रिपोर्टर, वो लिखता है कि गलत हुआ है, जुल्म हो रहा है, टोटल ब्लॉकेट करके। इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस पर आवाज उठाना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। इजराइल में लोग खुद बोल रहे, उसका मीडिया बोल रहा है। हैरिस एक पेपर आता है, आप उसको हाँ वो पढ़ लीजिएगा, हैरिस टाइम्स को। तो शुक्रिया। और मैं हमारे लोकल जर्नलिस्ट साहब का भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि हर मैदान में आप नज़र आ रहे। चलिए, अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी दे इकबाल साहब, और ऐसे ही आप सच्चाई को लोगों के सामने तक ले जाए और सच्चाई के साथ हमेशा रहे। और हम लोग हमेशा जैसे मिलजुल कर रहे हैं वैसे मिलजुल कर रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। हम बुलबुल है इसकी, ये गुल सिता है हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट। और आपको बता दूं कि वाटगंज ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड नॉलेज की जानिब से जो है आज वाटगंज खिदरपुर में सॉलिडेरिटी फॉर पैलेस्टाइन के लिए जो है एक एहतजाज रखा गया है। और इस एहतजाज में देख सकते हैं तमाम जो है इलाके के तमाम बाशिंदा और शोहरा जो है मौजूद हैं। और इन्होंने जो है आज इस मंच से जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जुल्म आप जितना भी करें, हम जुल्म वालों के साथ नहीं हैं। पूरे दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम जो है बातिल का साथ कभी नहीं देंगे, हक के साथ कल भी थे, आज भी है और कल क़यामत तक हक के साथ रहेंगे। बातिल से डरते नहीं, वो आसमां है, हम 100 बार ले चुका है तू, 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। इस अंधेरे का जिगर चीर के कोई नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। बहुत